Ndi ḓo thoma nga u lumelisa vhathu vhoṱhe dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu ane vha Yesu Kristo. Ava ndi vhafunzi vho Ragimana HP vhane vha kereke ya Pentecostal Faith ino wanala fhaḽa Madzivhanani na fhaḽa Gundani shangoni ḽa Thengwe. Ndi hafha ndi na mafhungo ane nda khou tama uri ndiye ndi ambe navho ngao, ane nda khou tenda uri Mudzimu ḓo vha tonda a vha fhaṱutshedza musi vha tshi khou a thetshelesa nga vhuronwane. Ndi na mulaedza hafha une nda khou uri ndiye ndi ambe ngawo, une ndo ṅwala topic hafha uri causes of conflicts and how to resolve them. The causes of conflicts and how to resolve them. Ndi kwamba nga zwithu zwine zwa ita uri huvhe na khuḓano. Zwezwi ndi tshi khou funza ndi ḓo vha ndi tshi khou amba na uri arali zwa itea khuḓano ya vha hone ri ita mini. Haya ndi mafhungo ane nda khou amba ndi tshi tenda uri kha vhana vha Mudzimu zwi ḓo vha lelutshela, vha ḓo zwi kona ngauri pfula Mudzimu ḽi ri fhaḽa kha bugu ya Varoma chapter 8 verse 14 ḽi ri vhane vha tenda u khadiwa nga muya wa Mudzimu ndi vhone vhana vha Mudzimu. Na ndi khou ri vhane vha vha na muya wa Mudzimu ndi vhone vhane vha ḓo tenda mafhungo haya a tshi vha thusa vhutshiloni havho. Haya mafhungo ndo dzudzanya hafha, nda dzudzanya point yo thoma hafha ine nda khou ri ndi ambe ngayo u ya nga bugu ya Mateo chapter 5 verse 23 usika verse 25. Ndi fhaḽa hune ambiwa upfhi arali hu musi une vhone vha tshi khou ya u ṋekedza zwithavhelo zwi tshi amba u ya gerekeni u yo rabela, vha ḓiwana vha na mafhungo na murathu wavho, vha ḓiwana hu na muṅwe vha mufara nga mbilu, hapfhi kha vha thome vha litshe u ya thabeloni, vha hume vha thome vha dzudzanye mafhungo nae vha kone u ya thabeloni vha ye vha rabele. Point yanga yo thoma hafha i khou ri pursue reconciliation. Kha ri ḓigudise u ita vhupfumedzanyi na muthu we ra khakhelana naye, zwi ita uri hu sa ḓovha na masiandaitwa a dzinndwa nga murahu kana u kuḓana na vhathu kana a u vha na vhuswina na muthu. Muṅwe munani a vhidzwa upfhi ndi John MacArthur u amba mafhungo haya a tevhelaho uri reconciliation must proceed worship. Uri a ri koni yo rabela Mudzimu ri songo thoma ra pfumedzana na we ra khakhelana naye. Nga iṅwe nḓila vha khou khwaṱhisa mafhungo a uri musi vhone vha tshi yo u rabela Mudzimu, musi vhone vha ṅwana wa Mudzimu, vha tshi yo imbela Mudzimu, vha tshi yo funza ipfhi ḽa Mudzimu, vha tshi yo ita mushumo wa Mudzimu, kha vha ite vho lugisa mafhungo e vha kuḓana na muthu, e vha fhambana na muthu, kha vha ite hu sina muthu we vha mufara nga mbilu. Ndi yone zwithu zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi. Nṋe ndi khou nyaga u amba hafha ndi tshi ri ndi zwone arali hu musi une vhone vha ri ndi yo ita mushumo wa Mudzimu, a zwina ndavha vha nga vha na mpho yo imaho nga uri, a zwina ndavha Mudzimu nga vha vhafha mpho yo kona u funza, yo kona u imbelela. A zwi nga konadzei ngauri musi muthu vho mufara nga mbilu u fhungudza maanḓa na ndodzo, u fhungudza na nzumbululo na mafulufulu a u shumela Mudzimu ngauri u ḓo vha tshi khou vha lemela hafho nga ngomu mbiluni yavho. Zwi dovha zwa ita uri na Mudzimu a sa kone u pfha thabelo yavho. Ndi ngazwo ipfhi ḽa Mudzimu hafha kha Mateo chapter 5 verse 23 he nda amba hone ḽi tshi ri arali hu musi une vhone vha yo rabela kha vha thome vha hume vha ye vha dzudzanye mafhungo na muthu wa ḓo mukhakhela. Ndi yone zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi. Ndi point yanga yo thoma hafha ine nda khou ri kha ri vhe na vhupfumedzanyi na vhathu vhe ra khakhelana navho ngauri zwi a kwamana na vhushaka havho na Mudzimu wavho. Point yanga ya vhuvhili ndo ṅwala hafha nda ri avoid quarrelsome spirit. U vha na muya wa u sokou hanedza mihumbulo ya vhaṅwe na kupfesesele ka vhaṅwe. U vha muthu ane a sokou dzula a tshi hanedza tshiṅwe na tshiṅwe. Zwi a luṱanya hezwi zwithu, zwi a itisa uri hu vhe na khuḓano na vhathu. Hafho hune wa ḓo vha u tshi khou ṱoḓa uri iwe u pfhi i pfha nṋe, hu pfhiwe iwe, hu phase muhumbulo wawu fhedzi, hu ṱanganedziwe zwine iwe wa tenda fhedzi. Zwi a ita uri u lwe na vhathu, u vhe na maswina. Pfhi ḽa Mudzimu ḽi ri fhaḽa kha bugu ya 2 Timothy chapter 2 verse 24 ḽi ri u songo ita dzinndwa, vhathu vha dzinndwa. Hezwi u tshi hanedza zwi beba nndwa. Zwino nṋe ndi khou ri vha songo tenda u sokou hanedza tshiṅwe na tshiṅwe. Kha vha tende vho mihumbulo ya vhaṅwe na kupfesesele ka vhaṅwe, vha ḓo wana vha tshi kona u vha na vhushumisani na vhathu. Point yanga ya vhuraru nga u ṱavhanya iri avoid credits.
Una vhathu vhane vha koloda nga maanḓa, vha fulufhedzisa nga maanḓa uri vha ḓo badela lini, vha fhedza vha sa fulufhedzee kha promise ye vha ḓo ita. Arali vhone vha koloda vha promise uri ndi ḓo badela nga ḽavhungana, vha tshi to pfuka ḽeḽia ḽavhungana ḽe vha amba hu sina vhu khou thoma vhukati ha vhone na muthu we vha mukoloda. Zwino nṋe ndi khou ṱuṱuwedza ndi khou uri hu sa vhe na dzikhuḓano vhukati ha vhone na vhaṅwe vhathu. Kha vha ri na musi hezwi vho koloda tshithu tsha muthu vha humisele. Hu na vhathu vha sa humisi vhane hezwi vha songo humisa zwi mbo ḓi ita uri hu mbo ḓi thoma vhuswila vhukati ha vhone na muthu onouḽa. Nṋe ndi khou uri hu sa vhe na khuḓano, ra koloda kha ri lifhe zwe ra dzhia. Ra dzhia zwithu zwa vhathu kha ri vhuyedzedze, ende hezwi zwi ḓo ita uri zwi kone u tshimbila zwavhuḓi. Arali ya zwa ralo ra sa ita nga u ralo ano maḓuvha hu na thekhinolodzhi hune vha ḓo wana vhaṅwe vha songo rabeleliwaho vha tshi mbo ḓi ya vha vha dzhenisa kha media, ra vha ḓo vha wana kha speak out, ra vha wana vha tshi khou ambiwa upfhi vhone a vha badeli kha WhatsApp na kha Facebook, ra vha wana vha tshi khou pfhi a vha badeli kha zwiḽa na zwiḽa zwine zwa vha zwithu zwa vhudavhidzani zwine zwa gidimisa mafhungo a mbo ḓi gidima a ṱanganya shango ḽoṱhe. Nṋe ndi khou ri vha dzhia zwithu zwa vhathu kha vha badele vha sa ḓo lwa na vhathu. U ya lwa na vhathu, wa ḓi wana u khou lwa na murathu wau, wa ḓi wana u khou lwa na mukomana wau, wa ḓi wana u khou lwa na vhabebi vhao, wa ḓi wana u khou lwa na vhathu vhane wa dzhena navho gereke nga vhanga ḽo dzhia wa sa badele, wa ḓi wana u khou lwa na vhathu vhane wa shuma navho. U tshi swika wavha wo swika fhethu hune ya vha na maswina a vhathu vhane vha sa u ṱanganedze ngauri vha ḓivha zwa uri hoyu muthu a dzhia ha badeli. Zwine nṋe nda khou nyaga u amba zwone ndi zwa uri ramba nga ya mafhungo o dzhia wa sa badele a afekta muṱa woṱhe. Arali vhone vho dzhia zwithu zwa vhathu vha sa badele zwi kwama muṱa woṱhe. Hu tshi ambiwa hu ambiwa na vhathu vhane vhone vha dzula navho, hu tshi ambiwa hu ambiwa na vhathu vhane vhone vha gereka navho, hu tshi ambiwa muthu ano dzhia sa badele hu ambiwa na mfunzi wavho arali vha tshi dzhena kereke, hu ambiwa na vhathu vhane vha shuma navho. Zwi afekta muṱa woṱhe, zwa afekta hoṱhe hune vhone vha shuma hone na hune vha wanala hone, zwa itisa uri zwi si tshimbile zwavhuḓi. Zwino vhone vha dzhia kha vha vhuyedzedze zwithu zwa vhathu. Point yanga ya vhuṋa khe ili speak the truth at all times. U ya nga bugu ya Psalm 51 verse 6 Dafita u amba mafhungo avhuḓi hafha uri mpfunze, ya u mpfunza uri ndi ambe ngoho, mpfunze uri ndi ambe mafhungo ngoho. Kha ndi to funziwa uri ndi ambe mafhungo ngoho. Then ndi khou ri kha vha gude u amba ngoho, ngori arali vha sa amba ngoho ḓuvha ḽine ngoho ya vhukuma ya bvela khagala. Psalms ḽi ri kha Luka chapter 12 verse 2 ahuna tsho dzumbama tshi sa ḓo bvela khagala. Ḓuvha ḽine ngoho ya bvela khagala hu ḓo balangana zwithu. U muṱa uya balangana, vhukonani vhu ya ṱhukhuwa, zwithu zwinzhi zwa vhusina vha hone, havha na dzinndwa, havha na phusuphusu, havha na zwithu zwinzhi zwinzhi zwo itiswa ngauri vhone a vha ambi ngoho. Vha amba ngoho a vha nga lwi na vhathu. Kha vha ambe ngoho tshifhinga tshoṱhe. Arali ṅwana a sa amba ngoho na mubebi wawe hu ḓo vuwa nndwa vhukati ha mubebi na ṅwana, ende a vhuya vuwa nndwa vhukati ha mubebi na ṅwana. Hu vha na u ṱhukhuwa ha tshumelo i tshi ya kha ṅwana i tsha ḓo ṱuwa nga nḓila yone ngauri ṅwana wa wane ha ambi ngoho, u amba mazwifhi fhedzi. Zwino nṋe ndi khou uri hu dzule na vhushaka vhukati ha vhana na vhabebi. Vhana kha vha ambe ngoho, vhukati ha vhabebi nga tshavho vhabebi vhudzenani ngoho. Nṋe ro no vhona miṱa i tshi kwashea nga nṱhani ha mazwifhi, ro no vhona vhathu vha tshi lwa nga nṱhani ha mazwifhi, ro no vhona hu tshi vuwa vhuswina, hu tshi vuwa dzinndwa na zwiṅwe zwino nga sa zwenezwo zwo bva kha uri muṅwe muthu hango amba ngoho. Kha vha ambe ngoho, ngoho i ḓo vha vhofholola. Nṋe ndi khou ri kha ri ambe ngoho, mushumoni kha ri ambe ngoho, vhabebi kha ri ambe ngoho, zwikoloni hafha vhana vha tshikolo kha ri ambe ngoho, zwi ḓo ri vhofholola. Point yanga ya vhuṱanu khe hafho vha songo hangwa ri khou amba nga zwithu zwino ita uri vhone vha vhe na khuḓano na vhathu, vha si vhe na vhushaka havhuḓi na vhathu. Point yanga ndi khou tevhela hafha u ya nga Mirero chapter 12 verse 18 Psalms ḽi ri hu na vhathu vhane vha amba mathavha sa pfumo, vhano amba mathavha maipfi ano ṱhavha sa pfumo. Hei point iri eliminate cutting words. Hu na vhathu vha sa koni u amba, vhane hezwi vha tshi to vula mulomo vha tshi amba vha amba maipfi ano vhaisa, maipfi ano kwashekanya, maipfi ano netisa, maipfi ano lidza, maipfi ano ita uri muthu a vhalavhale. Arali a tshi amba vhusiku a tshi ṱanganyisa dzi sa bvisi phindulo ya vhukuma zwo itiswa nga ipfi ḽithihi. Abe vha songo hangwa
ifi liva vo pirisa musibo ruwanga mpama kana nga face kana nga chimwe chemo ngauri ngauri lia ifi lidojia chipinga chinji vachiko humbura nga alori ndingani onyamba nga ilandi ndingani odisapindule nga ila ndingani ori achiamba amba nga ndira yamba ngayo zvajia chipinga mara musibo ruwa zvivavela nepo zombo dipenda zvinonge ndikori uri usave na dzindwa kava togomere maipfi avo musi vachiamba vasongotenda uamba maipfi anonga mupfa vasongotenda uamba maipfi anonga ana achiambera nga ngomu vapfa uchipfu muthu uno achiambera ndiri uamba zvinhu zvinevo nevadosera votokomero kavatende maipfi avo asongohata maipfi avo asongodunga maipfi avo kadhipe asongokarakata vakolosai chapter 4 verse 6 iri line namba lididzulwa lila chilidzi lolungiwa umuno lofanela kupindula upiyo na upiyo zviamba uri otene ramba kadhipe munhu ndiwo dhipisa kavatode maipfi anodhipa chimwe chipinga vazvishandukise uri arali zvazvorudzwa ne ndadozvipfisa hani nendikwamba nga mafungo auri kavatogomere maipfi anotava maipfi anovava adova lutanye na vathu vaamba nga ndila ine vaamba ngayo vadowana vasongotogomera vachia vavaisa mumwe muthu vahuvadza mumwe muthu vanetisa mumwe muthu ukerekeni vapandira na mumwe muthu gerekeni chinombava ndichahava vane mudzimu vaneya talente dzokona ushuma na nduni ya mudzimu hakoni zonofunza mara kereke chibva zvinobva mulomoni wawe zviyavava zviyahata zviyatava hakoni zonoimba mara musi achipedza uimba achibvela nda onola munomo mutihi ubvisa zvinovava zvinotava zvinovaisa nana ndikori aritendina karitende uri musi yezu ichivhura munomo rive rotoma rahumbula ruviri narurava fula mudzimu liri zvothe zvine ndafuna vathu vachiniita nanini vaite zvenezvo kabhuku yamateo chapter 7 vone vachitoda vathu vachiamba navo zvavhudi kavambe navo zvavhudi zvidova namurere ripoindi yanga yavutano poindi yanga yavu6 iri avoid gossiping Paulo ukaidza palaka vakorinta vavuviri chapter 12 verse 20 achikaidza iri mukati anunisongotenda uchiva na dzindwa na buhari na dzimbiti na dzikakati nopomokana na zvimwe zvinonga sazvenezvo avoid gossiping kavatuchile kule nosokuambamba mapungu ane vasave na utanzi nawo kavatuchile kule noamba vamwe vathu nga zvivi kavatuchile kule noamba vamwe vathu nga zwithu zwine navone chimwe chifhinga radowana vasina na utanzi nazwo zviyaitisa uri vakudane na vathu zviyaitisa uri vakudane na vathu zviyaitisa uri vakudane na vathu ungari mudzimu vachinga ritonda nga ya mapungo uri rihotone rava rione ritode mulalo ritode uamba avudi nandikoamba vala ifila mudzimu apa kamateo chapter 15 verse 18 lichi 18 verse 15 lichirarari uchivona wahwa wachikaka iya kaya sikomtalucheza wabona wahwa achiukakela iya kaya mazilo norutuwo muambe gakoneni uambe na konani yawe uambe na vamwe zviya ita uri hubvelele dzindwa zviya ita uri hubvelele usina kavadigudise ukontrola mulomo wavo vaambe zvavudi zvinobata zvinotutuweza. Point number 7, learn to control your tongue. Richivala paka Mirero chapter 22 verse 24 Solomo uri usongopfana na mudziandwa songochimbila naye gauri unaye udova lulimi lwawe asakona lukontrola asakona lufara habe zvavukuma ini ndizvo uri vone vavukuma rivadhiva musi vone vodinaleya vone vadinaleya ridova pfanga zvine vazviyamba nga mulomo wavo arali vava vukuma vochidzwa vana Yesu vachitenda ukhadiwa nga mweya wa mudzimu ridova vona vodinaleya vunji ya vathu rivadhiva vodinaleya vasongodinaleya ari vadhivi vadinaleya vabvisa vuvone havukuma zvino ndiko rizvezvo vodinaleya vachivhura mulomo vakontrole lulimi lavo vakono lulaula vasedze ruambisani luamba zvipiyo
mafhungo haya arali vhone vha ya vha shumisa vha tenda uri na musi vho dinalea vha kone u ḓi kuvhatedza, vha kone u ḓi bata, vha kone u ḓi fara, vha ri ndo dinalea mana ndi khou tea u amba zwavhuḓi, a zwi nga vha luṱanyi na vhathu. Point ino khou tevhela ya vhuṱanu vhuraru ya ri learn to accept criticism. Zwi to gudiwa matsini hezwi zwithu, ahuna muthu ano zwi kona. Kha vha ḓi gudise u ṱanganedza ndulamiso, correction, musi vhathu vha tshi vha sasaladza zwi tshi swika nḓevheni dzavho, kha vha vhe na vhuḓifari ha u tenda uri vhone vha muthu vha khakha. Arali vho khakha vha tshi khou sasaladziwa, vha litshe zwine vha khou sasaladzela zwone. Arali vha songo khakha vhone vha ise phanḓa no ita zwa vhukuma, mara u sasaladziwa hu ḓo vha hone ngauri hu vha hone na musi vha ita zwivhuya na musi vha ita zwivhi. Nṋe ndi khou ri kha vha gude u ḓifara musi vhone vho diniwa. Kha Psalm 141 verse 5 huna ipfi ḽa Mudzimu hafha ḽi ḽa khou amba uri muvhuya kha tende u kaidzwa, muvhuya kha tende u kaidzwa. Vhone vha tshi khou nyaga uri vha bvele phanḓa na u vha ṅwana wa Mudzimu, na muthu muvhuya a sa lwi na vhathu. Ḓuvha ḽine vhone vha kaidziwa musi zwo khakhea, kha vha humele murahu, vha zwi litshe, vha si tsha dovha vha zwi ita. Vha ḓo pfa zwi tshi mbo ḓi ṱuwa, habe phungo ndi ya vhege nthihi, ndi ya vhege mbili, zwi ḓo mbo ḓi ṱuwa vhathu vha zwi hangwa ngauri vhone vho zwi litsha. Mara vha sa zwi litsha a zwi nga itisi zwone. Kha vha ḓi gudise uri vha ṱanganedze ndulamiso. Ahuna muthu ane avha Mr Right na Mrs Right, ahuna muthu a sa khakhi, roṱhe ri a khakha, mara vha ḓi wana vho khakha vha tshi kaidziwa. Kha vha tende, zwi ḓo ita uri hu sa vhe na nndwa. Ndi khou ḓa kha point yanga ya u fhedzisela khe iri avoid judgmentalism spirit. U ya nga buku ya Matthew chapter 7 verse 1 usuka 5 Jesu ri ni songo haṱula ngauri na ini ni sa ḓo haṱulwavho. Ndi khou dzhia verse ya u thoma fhedzi, songo haṱula. Ndi character ya Mudzimu, ndi character ya ṅwana wa Mudzimu muṅwe na muṅwe, uri vha ṅwana wa Mudzimu vha songo tenda u amba zwivhi nga vhutshilo ha vhaṅwe. Na vhathu vho no funa nga maanḓa u amba zwivhi zwa vhaṅwe, vha sumba vhaṅwe nga muṅwe wa musumba vhaloi, vho hanga uri miṅwe minwe ngeno murahu yo sumba vhone uri zwavho ndi zwihulwane. Vha songo dzhadzha, vha songo haṱula muṅwe muthu vha tshi amba zwivhi zwa vhaṅwe. Na vhaṅwe vhane vha amba zwivhi zwa vhana vha vhaṅwe ngeno vhana vhavho vha sa itisi zwone, vhana zwihulu zwino fhirisa hezwiḽani. Huna vhaṅwe vhano haṱula vha amba zwivhi zwa vhafumakadzi vha vhaṅwe ngeno wawe ana zwihulwane zwino fhirisa hezwiḽani. Vhaṅwe vha amba zwivhi zwa mukala zwa munna wa muṅwe ngeno wawe ana zwihulwane zwino fhirisa hezwiḽani. Nṋe ndi khou ri ri songo tenda u haṱula ngauri na riṋe ri ḓo haṱulwa. Songo tenda u haṱula, kha tende uri muṅwe na muṅwe u ya khakha. Muṅwe na muṅwe ya khakha, muṅwe na muṅwe na tshithu tshi sa khou tshimbilisaho zwone ha hawe. Hetshiḽa tshine vha khou tshi vhona vha khou haṱula kha muṅwe ange havho tshi hone. Ndi khwine u amba tsha havho kana u dzudzanya tshavho ri tshi dzudzanyea. Nṋe ndi khou amba ndi khou ri ri songo tenda u vha na muya wa u haṱula zwa vhaṅwe. Ri songo tenda u vha na muya wa u haṱula zwa vhaṅwe. Ungari Mudzimu vha tshi nga ri tonda, wa tshi nga ḓi lingea wa dzhenisa na heyo fhedzisela ya namba 10 ine ya ri kha ri fune Mudzimu washu nga mbilu dzashu dzoṱhe na nga maanḓa ashu oṱhe ngauri ndi wone mulayo muhulwane. Jesu o ralo uri vhone vha funa Mudzimu vha dovha vha funa mudzulatsini wavho nga mbilu yavho yoṱhe. Zwi ita uri vha sa lwe na vhadzulatsini vhavho, zwi ita uri vha sa lwe na vhathu, zwi ita uri vha sa kuḓane na vhathu ngauri lufuno lu kuvhatedza vhunzhi ha zwivhi. Arali vhone vha tshi funa Mudzimu vha funa mudzulatsini wavho a vha koni u kuḓana naye. Roma chapter 8 verse 28 iri zwoṱhe zwi itea, zwoṱhe all works for good to those who believe in the word of God. Zwoṱhe zwi itea. Zwiṅwe zwone ndi zwa uri kha ri tende u funa, ri fune, ra funa zwi ḓo ita uri vhane ra khou vha funa a ri kuḓani navho. Kha ndi fhedze ndi tshi khou ri ndo amba hafha u bva mathomoni
nda ri khwetsa uri vhone vha ṱhogomele zwithu zwino vha lutanya na vhathu. Ndo amba hafha nda ri arali zwo itea zwa vha hone, zwezwi ndi tshi khou funza nda ndi tshi khou vha sumbedza uri ri ita mini musi zwo vha hone. Ungari mudzimu vha tshi nga ri tonda ri fhaṱutshedza, ri tende uri zwi khukhulise khuvha zwi nga kundi u ḓa, mara khombo ane zwa ḓo ḓa ngae a balela u zwi dzudzanya. Vhana mashudu ndi havho vhane vha ḓo vha vho pfha haya mafhungo a uri ri a dzudzanya mafhungo haya musi o ḓa, vhutshilo haya phanḓa. Dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo ndi a livhuwa, mudzimu kha vha fhaṱutshedze.